জমজমাট মহাশিবরাত্রি বিশ্বাস করা হয় যে বিরল গ্রহ সংযোগের সময় শিবের পুজো করলে ভক্তদের ইচ্ছা দ্রুত পূরণ হয়। এই যোগে করা পূজা রাশিফলের সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রহগত ত্রুটিগুলিকে শান্ত করতে পারে। আর এই বিশ্বাসে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, দেহরাদুনের মন্দির, গোরখপুরের শিবরাত্রির পুজো করেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। শিবরাত্রিতে বিশেষ পুজো করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च शिवो आरतिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। षष्ट्याय च धेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रबाह्याय च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च दश्यामतव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्रवे संसारं भुजगेन्द्रहार। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।